जय जगन्नाथ। आमे घरे जहाँ भी व्यवहार करते ओडिया सेंटेंस को ताकू आमे घरे व्यवहार करवा जहाँ द्वारा छोट पिला भी आम पाखर इंग्लिश रे शिखी पारिबे। गाधोई पड़ टेक ए बाथ, टेक ए बाथ भी हो पारिबो, टेक ए शावर भी हो पारिबो। टेक ए शावर कहले किंतु टेक ए बाथ टू अधिका भल लगी थाए। तापर गाधोई के आसला पर आमे कहंती देह को पोछि दियो, वाइप योर बॉडी, वाइप योर बॉडी। पोछिबा को इंग्लिश रे कहंती वाइप, वाइप योर बॉडी। मुंड कुंडई दियो, कम योर हेयर, कम योर हेयर। कम आमे कहबा नहीं, कम कहबा, कम योर हेयर। तुमर लुगा पिंधि दियो, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर क्लॉथ्स। निज जोतार फिता बांध, टाई योर शूलेसेस, टाई योर शूलेसेस। तामने जोता जिते आम पिंधा छुआ को कहती जो फिता बांधि न था छुआ को आम फिता बांधापी कहवा। डाइनिंग को आस, कम टू द डाइनिंग, कम टू द डाइनिंग, डाइनिंग को आस। सकाळर जलखिया खाओ, ईट योर ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट। क्षीर पियो, ड्रिंक योर मिल्क, ड्रिंक योर मिल्क। निज स्कूल बैग पैक कर, निज स्कूल बैग पैक कर। पैक योर स्कूल बैग, पैक योर स्कूल बैग। निज होमवर्क चेक कर, निज होमवर्क चेक कर। चेक योर होमवर्क, चेक योर होमवर्क। जहाँ भी तामाने घर पाठ स्कूल जो पाठ भी घर को दे था करने से सब सेंटेंस को आम इंग्लिश रे कहवा जहाँ छुआ इम्प्रूव कर। निज बही गुड़ी को बैग रे रख, निज बही गुड़ी को बैग रे रख। पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। निज दीपहर खाइबा बॉक्स नहीं जाओ, निज दीपहर खाइबा बॉक्स नहीं जाओ। टेक योर लंच बॉक्स, टेक योर लंच बॉक्स। तुमे काहींकी कांदुछ, तुमे काहींकी कांदुछ। व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। से बेलून फटेई देला, से बेलून फटेई देला। ही बस्ट द बेलून, ही बस्ट द बेलून। भल पिला कांदती नाही, जेतेबेले पिलाटी कांदु थाए पाठ करि न पारू कि जहा हो पड़ीगले भी कांदती से आम कहवा गुड किड्स डोंट क्राए, गुड किड्स डोंट क्राए। एते डेरी होई गलानी, राति कपड़ा एपर्यंत पिंधिच, एते डेरी होई गलानी, राति कपड़ा एपर्यंत पिंधिच। इट हैज बीन सो लेट, इट हैज बीन सो लेट। You have worn the night cloth till now. It has been so late. You have worn the night cloth till now. एपर्यंत से till एठी लागिला। एटा टिके लॉन्ग हे जाउची, बारंबार कहवा द्वारा एटा सहज हे जिवो पिला माननकु। नहले टिके माने भाबी के धीरे धीरे कहले भी किछि असुविधा नै, किंतु हमकु शिखिबार अछि। It has been so late. You have worn the night cloth till now. निज कपड़ा बदलाई दियो, निज कपड़ा बदलाई दियो। चेंज योर क्लॉथ्स, चेंज योर क्लॉथ्स। तुमे काहींकी चिल्लाउछ, जेतबे पिलाटा बहुत जोर से चिल्लाए आमे ताकू कहंती अरे काहींकी चिल्लाउछ, सेठी कहिबा व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग। एठी त माने शाउट भी गोटे नुआ वर्ड पिलाटा जानिबो। एहाकू एबे कर, एहाकू एबे कर। जो भी पाठ से मना करथबो जिद्दी करथबो मु करबिनी ना, तो एहाकू एबे कर। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। लाज कर नाही, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। जेते पाठ गोटे पिला पचारे से लाज करिकी पाठ पचारेनी, सेठी आमे भी कहि परिबा ई सेंटेंस डोंट बी शाय। से तुमको खाई जिबे नाही, से तुमको खाई जिबे नाही। एठी मु कोन पई ए सेंटेंस आनी छी ना, जेते पिलाटा अन्य केही गोटे घर को आसिले से डरी जानती, लाज करी घर भितर पशि जानती, सेठी आमे कहिबा
ହି won't eat you, ସେ ତୁମକୁ ଖାଇଯିବେ ନାହିଁ, ଡରିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଅଧା ପିଲା। ହି won't eat you, ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଲେଜି, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଲେଜି, ଲେଜି ମାନେ ହେଲା ଅଳସୁଆ। ପିଲାଟି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଲା, ଅଳସୁଆ ଗୋଟେ। ଶୀଘ୍ର କର, ଶୀଘ୍ର କର, ମେକ୍ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ମେକ୍ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। এই ভিডিওটি ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଥିବ, କିଛି ବି ଉପକାରରେ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହଁ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହଁ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ଭଲ ପିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁଡ୍ କିଡ୍ସ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ, ଗୁଡ୍ କିଡ୍ସ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ। ସୁଇଚ୍କୁ ହାତ ଲଗାଅନି, ସୁଇଚ୍କୁ ହାତ ଲଗାଅନି, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦି ସୁଇଚ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦି ସୁଇଚ୍। ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍, ହାତ କାଢ଼, ହାତ କାଢ଼, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ହାତଟାକୁ ପକେଇକି ରଖିଥାଏ, ଆମେ ସେଠୁ କହିବା ହାତ କାଢ଼, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେଠି କହିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍। ସେଇଟା ମୋର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାଇନ୍, ସେଇଟା ମୋର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାଇନ୍। ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇକି ଖାଅ, ତାମାନେ ଚିଉ ୟର୍ ଫୁଡ଼୍, ଚିଉ ୟର୍ ଫୁଡ଼୍। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଢୋକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇକି ଖା, ଚିଉ ୟର୍ ଫୁଡ଼୍। ଠିକ୍ରେ ଖାଅ, ଇଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି, ଇଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି। ମାଟି ଖାଅ ନାହିଁ, ମାଟି ଖାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଛୁଆଟା ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ସେଇଠି ଆମେ ମାଟି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଖାଇବା ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଡଟ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଡଟ୍। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ କାମ କରିଦେଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ବହୁତ ଭଲ, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଅପଷ୍ଟେୟାର, ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଅପଷ୍ଟେୟାର। ତଳକୁ ଆସ, କମ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେୟାର, ତାମାନେ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଆସିବା, କମ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେୟାର। ଭୁଲିବନି, ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଥିବା କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା, ଆମେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ବତେଇଥିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଭୁଲିବନି, ଯେମିତି କାମ କରିଦେବ, ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର, ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ, ହ୍ୱାଏ ଆର୍ ୟୁ କ୍ୱାଏଟ୍, ହ୍ୱାଏ ଆର୍ ୟୁ କ୍ୱାଏଟ୍। କିଛି କୁହ, ସେ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ବାହାରି ପଡ଼, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼, ବାହାରି ପଡ଼ ଶୀଘ୍ର, ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି, ବାହାରି ପଡ଼, ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି। ଆମକୁ ଡେରି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଡେରି ହେଉଛି, ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଲେଟ୍, ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଲେଟ୍। ଏଇଠି ବସ, ହଲିବନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ବସ ଚୁପଚାପ, କେଉଁଠି ବି ଲାଗେନି, ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ସିଟ୍ ହିଅର୍ ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ୍, ତାମାନେ ଏଇଠି ବସ, ହଲିବନି, ସିଟ୍ ହିଅର୍ ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ୍। ତୁମକୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫିଭର, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫିଭର। ତୁମକୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫିଭର। ଏଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, କମ୍ ହିଅର୍ ଫାଷ୍ଟ, କମ୍ ହିଅର୍ ଫାଷ୍ଟ। ଟିକେ ଖାଅ, ଟେକ୍ ଏ ବାଇଟ୍, ଟେକ୍ ଏ ବାଇଟ୍। ଟିକେ ଖାଅ, ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିବ, ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେଠି ଟିକେ ଖା, ଟିକେ ଖା, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ସେଠି କହିବା ଟେକ୍ ଏ ବାଇଟ୍। ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ଟେକ୍ ଏ ସିପ୍, ଟେକ୍ ଏ ସିପ୍। ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, କିପ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, କିପ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେକୌଣସି କାମ ଜଣେ କରିପାରୁନି କି ପାଠପଢ଼ାରେ ବି କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହିବା, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍, ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍।
ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି। ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି।